Enanso da fofra obo ade no na daroma odi adomye na yenyina yeda so etenkwam enti Tepe TV se ne da ka kire mo se honhom mu niema a ahinta na epe entiase no ye ya adwen se ye beboa na ene nananom a omunim de abetwetwe nkomo de afa ho na yenyina yenyamu entiase na ne da die ya ba bepiem wo nana kantata ba so ye ne nyina ne se ye ba behwe se sikaduro eyampa se sikaduro ewo ho yana ma yetete ehe TV so a yetete ebisi sikaduro ho ebisi ebi ni ho afenso ebisi omo ye double money send mama send pocket no dry ebisi sika no etu enti yaba na kantata ba so ye se sane ma yinyina yatete eye no krasa se sikaduro ewo ho ana sesei na ho asai kra na ho ensunsuanso na se eho akade no esi etie enti yenna ye homra na yenye aboafro nka to ye ba ene na kantata ba ebe hye enkomo twetwe na se ba se wato ba haye de wo abrabo mu sika sem na enkoyie aware sem wo da wo so da e basa ubi bia enkomesie afi ba ko ye be ware ompen bebre wo kata wani na oba bi ni wo da wo kata wani na bema bi ni wo da esum bad dreaming bra na my will and say me de me bia obi akwan aye den e de ama no me se me wo tepa wo be frɛ me a me number e 0240 161088 0240 161088 and me Vodafone line no ewo me platform and me social media Facebook ayina se no eso ye 0200 682440 0200 682440 The great Nana Kantata do share and wires. Adofunum ye dan ho ekwaje aboafo enkrato ebai samre yenya Nana Kantata ba ewo ye nchen a ye ne betwetwe nkomo afa sikaduro ho nana ye mo akwa aba edeba Tepe TV so meje so bebre na machia matiefo nyina na ene ahwefo nyina na machia oman hene ene yewura otekoko so tumfo ne oman hene o Tepa ene na tena nkonwa ne yewura kontre ne ba ne ekonfo machia ono so bebre nana wedie Tepe TV ye ba na ase a ye nam ne yetete ena Ghana hanso afa ba bia sikaduro bisi sikaduro ho ebisi sikaduro ni ho ebisi pocket no dry ho ebisi no wakwe konfupeni a unim fom na nananom adaro mama wanim de no sikaduro ho ana ase sikaduro ni ho sikaduro ewo ho ana sikaduro ho sikaduro ho na me pa cho na kwan ene sei yo medasi bebre sede usibusa se sikaduro ewo ho no no kra sikaduro e de ewo ho efri tete dumankoma bo ade no yenim se broni fre bibi mane rituals sikaduro no e den ewo ho na ewo kwan a efa so a e den ewo ho enye enemre mu ubia sore a na okwa akope sikaduro na se ye tete nema bi a sabi enye na akwan mu sikaduro de ewo ho pa na untold story ya asem a enye den yenka na je sikaduro no ewo ho nanso emprepi no untimi enkyerechire mu ema obi a wo ba bia ente ase ye sa pepe because honhom ade sikaduro ewo ho a na ewo ho ne se nananom ebeboa na omumwa mu no anya se afi na bia okotena fidi so ana okotena baabi aka se mekọ ha koye sei mekọ nti tete no obete se sikaduro a nipa no kwa unhu na chida se nipa no okọ ha ana so okọ ha na okodi ni sikaduro ana so okoye ma ne hyehyɛ ma ne niema ye den ekọ animu wo be den a nipa no be kọ akowu nso na wonkyere baabi a wo ye den okoye no nti sikaduro de ye den ewo ho nana se sikaduro ho de a wa ma yate ase ye pa na hwan na wo se ana se hwan ne timi edi sikaduro ana se sika no hwan mu bisa na nananom timi ye bi ma no yo sikaduro wo ho ne se nananom eboa nipa ewo kwan bi so mo ye den omunya sika na abofra wasore na wasiso unye hu buta bia yankan se wo ye student afi na wusua adwuma chese unye hu farbai woda obi moncho woda wadanfo bi dem wo saa nipa ni bia no
hunni kwan sɛ wotimi ka sɛ wokɔ akɔpɛ sika kwan anaasɛ wokɔ akɔpɛ sika eduru ɔmo a ɔmo timi yɛ saa nneɛma no bi a ɛyɛ yie ɛyɛ de ɛma ɔmo no ɛyɛ sɛbi obi a sɛbi okita ne nsa no adwuma a ɔwɔ biribi yɛ den ɛyɛ wotimi sɛ wabɔ bra na yɛ den akɔ n'anim na sɛbi ne mmoa no a wɔpɛ ɛyɛ sika kwan wɔ abosom anaasɛ nananom nkyɛn no ɛwɔ botaeɛ enti a odi a ɛyɛ den ɛfata no na nyɛ sɛ afei a wasi soɔ abranteɛ ne wiase nibire na ɔmo gusu kukukukukuku yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛsi yɛkɔ akɔ ɛden yɛkɔ akɔpɛ sikaduro de ansa na ɔbɛpɛ no wa wonim sɛ tete no ansa na yɛbɛka sɛ obi adi sikaduro no na obi a n'ani ayɛ den afi a na mpani mfie so na ayɛ den akɔ n'animu na saa na tie yonana ɛhɔ nso entiase aba na sɛ obi yɛ panyin ne mfie akɔ animu na ɔnyɛ adwuma bi a obetimi nso abɛyɛ sikaduro akwankyerɛ ne bi ana ɔmutimi yɛ bi ɛna mama ka sɛ woni adwuma yɛ sikaduro no so a yɛka ho asɛm no ɛyɛ rituals ɛyɛ mmoato ɛne nneɛma bi na abosom no ɛde ɛda ne nneɛma bi ani so yɛ den ɛma wo na ne nyinaa no wogina wokɔyɛ adwuma sɛ wate sikaduro no ɛyɛ adwumaden a wobɛyɛ de wobɛkɔ akɔyɛ ɛna bɛdi sika no bɛyɛ den ɛbɛba na wakɔ nananom hɔ anaasɛ wakɔ nsonoma bi apie wɔ baabi na sɛ nananom aboa wɔ kwan bi so na sɛ wanya sika na sɛ woni adwuma yɛ den ɛyɛ a kan hu sɛ sika no wode kɔ akɔto dɛm na wayɛ den na wadi sika no koraa ɛbɛsen ayɛ den ahye nti sɛ nananom mmoa wɔ baabi a na wahu sɛ wei na mede ahyɛ aseɛ baako mmienu a meyɛ den meekɔ m'animu na ɔmatimi asɔw so ama wayɛ den wakɔ nananom mmoa wɔ sikaduro kwan so na nananom aboa ebi adwuma bi na woyɛ na ɔmadidi aboa mu ayɛ banbɔ sɛ market na woyɛ market na nkɔ soro sɛ sikaduro no sɛ wate aseɛ nana ɛhɔ na nka meba no na mbebusa sɛ nsonsonoe bɛ ne da boa me mama adwuma nkɔ so ɛna sikaduro na mepɛ nsonsonoe da saa de ne mienu ntem ayo mate boa me na madwuma yɛ de nkɔ so ebia na meyɛ store meyɛ nankwase ne meyɛ co store meyɛ store we meyɛ bedwa meyɛ shop we meyɛ sei na ebia na nanom mmoa na obi bia anya de enya kama na sika ne ba se sika ne ba bebre eno so a way of getting money a wobɛka sɛ sikaduro san sɛ wakɔ baabi akɔpɛ wo mmoa de aba na wakɔ baabi sɛ bia wo store na nneɛma bi na yɛntɔ ɛna nneɛma bi na yɛnkɔ so a na sɛ adeɛ kyen yɛ bɛtɔ saa bere wonye nkɔ bie wo store no sɛ adeɛ na wo tɔn no wo bɛtɔn na abanfo aba abɛtɔ a usikaduro no a wo pɛ no nsa nyɛ den enka because na nanom bo akora na wo adwuma no wanim nko adwuma no sɛ store na bibi na wo ya omo a wo ba ho no wobɛkasa omo ho yie na omo akɔ kodu ho adanse esi de bɛyɛ adwuma no bɛyɛ den ɛbɛkɔ so ate de mekyerɛ wo no ɛne yɛ frɛ no boa me no na sika kwan so yɛ den ɛwɔ hɔ no mo ɛna meka sɛ ɛyɛ untold story no so ate aseɛ nti na obusa me sɛ sika boa me ne sikaduro ntamu no sɛn na esitie no saa na tie nti ansa na obɛkɔ baabi sɛ yɛmmoa wɔ sika kwan mu no hwɛ hu sɛ deɛ wo yɛ bia no wo bibi botae bi si wani so a wo yɛ den wo yɛ sɛ wate aseɛ na sisi a menua me ne wo kasa yɛmfa ne sɛ woni adwuma bi yɛ den ɛyɛ na obia sisi a yɛ hu sɛ wayɛ yie wanya ho sɛ tam kyɛsɛ nneɛma bi kyɛsɛ obi badwene ho a yɛbɛsusu bibia ɛden ɛde amaw sɛ wonyɛ hwee na esi den na saa bere watumi ayɛ den akɔyɛ nneɛma bi a ɛyɛ den nneɛma bi kro bi dwene ho a wɔnyɛ den wɔnte aseɛ ebia yɛ kan wonkɔ afuo mu da wonno ɔmo da wonno patra bi ada wonno kokofuo da wonkɔ gye adwuma bi a sɛbi ebetimi de sika bi ayɛ den ɛde amaw so ahu de mekyerɛ wɔ no nti wokɔyɛ bibi a ayɛ den ɛte saa na wo ho ayɛ den akɔyɛ hu na obi ahu sɛ sɛbi woyɛ brɛfoɔ na wo brɛ kora wa brɛ mpa obi ani sɛ woyɛ brɛfoɔ no obi kora te baabi a wakɔyɛ boa me na wadwuma no mpuntuo yɛ de ɛba mu no na nipa ne sɛ wei wa ayɛ den wafram so ahu de mekyerɛ wɔ no ne nyinaa ne yɛ kwan bi so a ɛyɛ sikaduro ho nsɛnsɛm nana kantataba ene ene ne twetwe nkɔmɔ ɛwɔ Tepa TV so sikaduro wɔse ɛwɔ hɔ na ɛho akwan no ɛdɔɔso na sɛ ohwɛ Tepa TV ɛwɔ Facebook a anase Instagram ɛna YouTube a mepacho wadaroma subscribe
na like wiwi na wahye na wonua bi atimi anya bi ahwe na Tepe TV nso ye grow ayekese se na ebe ya ebetimi asomosompa nana kantata ba ye to aso sikaduro no esunsunsanso pa ewo ho edoso esunsunsanso doso sikaduro de enna meka no nsunsanso boni bia anye de enim san sika ya ewo wiase ya ye die me hu nsunsanso bia ewo ho nsunsanso ewo sika ho ne se ebi ni ho ebi nu hu sisi ya na ama wa eden wa ye mmobo enye sa de a sikaduro no ewo kwan a obefa so a obeden ubedi no a sabi unya nsunsanso bia eden ewo so ate de me kire wo no wobetima akoya de bi na wa hu se de wo koye ye no nya de ebe de ebeboa eno sa no wo na mana asasan bi kura eden edi wachi so ahụ de me kire wo no na me kire se wo kwan bibira ye fa so ye den edi enya sika no obi timi ka se ene ya bai ye fre bibi sakawa so ahụ de me kire wo no manfo omuhu se wo da ka papa bia mu a ana se onema bi ko wani mu a na ya se we sakawa ni na ya se sikaduro no na ya polish na ya den aye ne sa enye sa na ya den etie sakawa anye sikaduro asem sakawa anya daka asoa sakawa anye se obi sunfun daka na dwo wawro no ho edin nam kurum ni nyina no niema bi am se ade no na yenye den yenti ase na sikaduro ankasa de real na ansa na obenya real no adi akiri no edin pa yi na amanfo bedada oni ede onenam kwan bi so sensen bebre na chese emwa na wokope kora na ubehu na wasa akwa wura trouble bi mu ubewi ase no na kote no kora wanya anya den antwa na opieto kora so asen ayeden akwa akoka ho no mo nti sikaduro no ensem bebre emene Ghana hai no amanfo de akwa akoya agudie obehu akwada bia anase obia ti afidie so TV so nana me pa che ho no so oboduam kakra sa sikaduro no ne bo edin eho akwankyere no edin ana eho akwankyere de edin sanse rituals amamre na brebia no obeden obeye na obibia eden akon se tradition ne de brebia na so ma tradition ne eden ekoso so what you say nti amamra de eden ewo sikaduro ho na de ntia me busa sa ne se enei wo hwe social media hodo so na afi TV sa hodo so a obi si me double money afi send mama send me pocket no dry o mama 1 cedi a obenya 10 cedi o mama 100 cedis a obenya 10 million ya sa de no na ewo ho double money pocket no dry na send mama send no rare de wo kan se double money send mama send mo sketu kwan bi so ne nasefo no bia no enya de a eye no kore sa send mama send mo no any double money any pocket no dry no ne nasefo ni nyina no eye adie bia omodada nipa akra eni ho no mo so what you say nti no busa me ho asem anasa na ede enetie ukọ tradition mu ne nananmo amamre no mu a ye ni bibia se ye double sika se fa sika bibira 100 million bra ne ye ne 1 billion ye den emfa maw send 1 million na nananmo ye ne 20 million emfa ye den emfa maw omo de se tradition ne culture ne amamre na Ghana ha ye den ye wo mu no pocket no dry ene nasefo ena meka se sikaduro na ewo ho na okwan ya fa so ya den ewo ho na ukotena afidie so na oka se send na men send maw sika no ebetu fa se bra baji we kosi ho ade ebeche na ayema ni na sefo no fa bag bo ba fa bag ye den ebra na yemfa sika no ngu bag no mu ye den emma no ni nyina na enye no kore so what ya se ya ade a omde se ya mamre no yana nano mamre na ye kama ye de titititi ye ho ema bibia ye kama no o mama mamre na ye den aye basa emenne se wo ye konfo ana se wo ye penin dunsini bi na se me kasai obi kora bu afu se ebia ye ka bibi sei aye de afaso because kwan akonfo bi malam bi osofo bi edina aye den afaso wo sikadura kwan mu no ama nipa na toba ha ye den e wa brabo mu
yona na yedase na de twato a yede ye nkomo hwehwe ne beba awie no eye sikaduro no ebi si ukwaji sikaduro itime de akokoto ho menim se ho ba kire mu de a ebi nso se ukwa itima 2 years 3 years sikane ba ya anase ukwaji sikaduro kra saa de we untimi usidan kra untimi dem na ya ho no kra saa be ne wom duma nkoma bo ade ne de saa de ne bibia nni ho no mo saa se ukodi sikaduro a ya de akokɔ eto hɔ no mo se di aburo na ye wo mfie bi a ye hyehyɛ de ye den e de ma wo in tradition ne bibia an ye den eni hɔ no mo saa so what de me kyerɛ wo no amammerɛ mu no de ɔmo ye amammerɛ ma wo sansa amammerɛ no ye best ntia ya de ye papa ntino bibia kɔso ye den ɛkɔ animu obi se ya ye se ne sika na aba mfie numu achi obe de obewu won se mfie miensa kora an ye den ama sisi a wa ye den wawu se obi wo kora na enye sikaduru na wa ye den wakɔ akodie adwuma bi na wa ye na akwanya bi ne sika ye den aba na nipa so se wan show hu yi a so what ya say well to me create problems bi ma homa wokoda na dwofa obesoso dae basa wo besi fie kase wo betuma akɔ pe flowers bi e de ba be si fie odua bi de ba be si fie honhom fie ye den eti saa de flowers ni mu anasa haban bi wa wadua na wo fie ho no mu wokoda na dwo anya de a obetumi aye den ada nso wo so wo ye decoration ye den e wo fie ho wadua flowers nti wo di fie na ma han a nipa ne da na dwo a na wo da ebone na bibi hunahuna no san nnua ne flowers bi ni niema bi a wadua wo fie ho no nti san nipa ne wura dem ho a wontumi nna no na nyame ato nsam nsamafo ne abosom na boa wa watima sifi papa saa no wose fie we de mekotena mu amintumi nye den enna meda na joa na meso da ebone wo kwan bebre fa so ade niema bi ye den etweba na honhom ni sikanya ne nasefo de bibia ni ho se ukonya we na mfie mienu e wo se we de wu ana afi ana se ye den e wo se we de wu na me ka no e ma obi nkodada se fa skabra no won double ye den emfa maw ma men sende ne ye den sende na men sende maw nipa no woti TV so on kire wo na so e se na na kantata ba me ka se tepa ahafo na me ye den metie to what ya say na na du asase so na me ye den da fo stool and so na metie a wo hwehwe mo ba bi a wo be den wo be humie na nipa na woti TV ni so a wo ka se send na men send ye den e ma wo no wo be si den hu ni se na so ye wa ha nti wo send na wan send ama wa wo be ko ha akọ busa ne se die nti na wan send ye den ama wo eno na ye fere bibi sakawa no so what ya say safo no nyina no eye sakawafo because or the adwen ne mrede bi na eda wo ene katremade bi no de sasa say you bibi ti se sika gare de e wo hono yesi e mo so mebo so eye fraud omo de say na nanom ya mamre ene sidie esitenti wo ka se wo ye konfo kra na no bi mu fi se eye omo a omo dada nipa eden ajeju omo sika no ye de edie osofo e scammer we saka wani akonfo no bi ye scammers ene omo Facebook ni TV so mo sika o matoto mu TV stations o yo sofo o keka ensem dede o scam na wodi sika o say o ba ye double money asofo nyina double money nkramofo nyina ye double money na wo daada o sakawa ti say obi a wode ne katrema ya daada o da scamming na wa scam say for skabra no won double scan ye den emfa ma of bag bra nti wo be koso na nipa ne daada o na wo daada o na amamra de e wo amamra mu ni de ye wo kwan ya fa so nipa nya ade ye den enya sika ye den enya ne ho na emom no enya se bi a double no na men ye den first kabra na men double ma send na men send ma wo di say ba me ye den me ma o say wo di say ba me de be ma wakwa kotufie say be de e be ba no de adaka akese aba abesi hono na wo yi sika ye den efiri mo sika no so bi wo hono ma enya sika pa eye sika na ya foldo na de ade ye den atetare ho ontimi fa ma o ma won ye den unkodi so what ya say na kire say nipa wo problem wo hono obi wo ha wo pa wo ha obi da ne so akwana na bi ye de eda ne so enye sika duro nko na ye den ena ye ha wa ye den e wo hono nti oma ya ma mamre na ye den aye basa e ma mamre na wo kire mamre ni so kora won ye den unhunu nti wa wo hwe na wo ye hwefo no wo hwe na wa like na wa share e wo Facebook YouTube social media handles ni nyina na wo yanko bi so anyansempa ya ye kan bi so aye den atie na ono so amanani aye den ada hono so wate ase ye okwan bebre fa so mani pa aye den e ko nanim na me ba chama mensa emrem nananom akonfo muma lotto number nananom akonfo ukasa mekasa because ade free tete ye free bibi tonto mu to bibi su tonto se ade we ato ho na ye se de be ba be di ba ko ho e wo ho no mo na lucky number
because numbers mu no a okọ planners na wo number bi a ye wini numbers a wotimi de manipa wonya sa lucky number na sure number na wotimi ko tusu tonto na tonto no na yi na ye fa ne se loto no okọ tusu tonto na wodi a na bibia den aye kama loto de den ewo ho se wate ase na nanomo etime bua ma omusi aba we su dua se bia wodi aba we bua obi a obetumi akwa eden obetumi akodi na no no kwara no yise nipa ne ba wo ho enkotena fidie so se nipa ne enfa sika bi yeden ento number bi mu na wodi aba ne be eden ebe ma no na aba na amoe esi obi a ne twa loto a weden odi ana enye obi a ne twa loto a odi na emo wo ba na ohwehwe mu ne we a nipa ne die wo mu a obetumi de ama no so ne die ni mu a otimi ma wota de nisika yeden ekọ akonfo ne bi ne asofo ne amalamfo ne bi wo ha ekom yeden edi omo nti omo mpe no kore kan omo mpa adwuma ye so wate ase omo nsa yare omo nya ne ma akese ma omo nya aseda emfa yeden en bo omo bra nti e no omo twetwa ntro ne kwan bi so a omo befa so omo de be yeden benya omo ho say tam ntu be hu osofo a wanya no ho obi a woye sika gare obi a woye sende mame what manchu obi wanya no ho say tam so ahu de me kire wono tradition is not about all these things say let me send you those and other things tradition is a fact ne no kure na tradition ya bosom na yeden epe so what you say ye wa bosom a omo masika ye sika duro yewo spirit ahodo bibira mutime bua nipa kwan ma nipa timi de enya sika na emom na enya sene mame sende ma ene kwan bi so ni wei na jese udi nipa ne jurum enya saa na amane ne yede ne amamere ne yede esitie nana se obi kokonfo papa ho na o mane loto number na ebo no odi a mepa cho iskaduro enya sikaduro so wate de me kire wo no asoro dem kromu twa loto yeden ewo ho because nana asoro dem our way of making the loto and ya for the bono say omu wi a ye de nipa bi matena konwa no muti sametimu yi na ye tuatua sika akese na wa ubedie no wo sika be high no na ye de saade na ye den e de ama e loto na no say wa abenya konwa no wadi loto no so what omu way of yira so for no kwan ma polish na ye den e de afa so no ni nyina e loto etwa nti say nipa no akwakoye tutonto na say wa wi ni tie na say wa ye de wa wi ni a ode asoro sika no kwa asoro dem osofo nka say loto sika nti ana so ode akọ masalachi so kwa fi sabidi laya loto sika nti yenje sika na ana say yenye ni bibia ye de etisa so what de me kire won nti loto nyina ye sika duro because uni bia na wo yare na watwa loto ana so wapekwan bi so na say won sa kan sika bia mejiri say bibi kura na ho na dodo ho kura ho be den ebeto na nya sa ho kire de yare kase obi wo ha na wo yare na ne yare no nya yare bi a ye we na emom san se hianti no na yare no ayeden atimi no na wabubu ayeden agu ho obi so ho no ma hianti ohu ade pakora ho yeden ompe hiama no okeka nkwase asem de ewa abrabomu ohu so obi kọ na nimu a na keka nipa no ho ensemfo se nipa we sei saa bre na wo de ka nipa no ho asem no nipa no wo kọ na nimu ye na nanmu se sua de odi kan nante nipa na wo kọ a wo ka na asem hwe ba bi a wo kọ na nimu ayeden aduru na hwe ba bi a wo so wo a wo ha wo ho ka nipa no ho asem nti na ubusami anase de ye de esitie no nana yeda se ha ne yedi nkomo twetwe no esie na wasema etwato kra na yedi dwumade ni nyina abena wiye ewo Tepa TV so yo meda ahwefo amohwe ye won Tepa TV so nyina ase na mama o maka kiro mo se amamre de ewo ho sikaduro de de ewo ho na sikaduro na ewo ho no enye sende mamen sende ma sika gare sei fa bag bra fa sei na o makwa akọfa obi ama na ba begina ho no mo na ye diska ni bi ama no na wode kọ na camera atwa na wo so wahunu de bia san se kwase akodwa nti no na waduru ho no mo na wode haw ene amane kasie bi ena efiri ho no mo de ayeden e de abafie ye wa konfo papa wo ho a ye boa nipa na kantataba metima ka se meka ho bi ye kita abosom a ye di abosom ni nia menim se
ye kase ye kaboni bi ye bibi awa abosom no ho anya de a omo be de omo be pene ye de omo no kuredie ene nsamanfo no sutie ana ye de som ye som no nti enkom obi ye de enkodaada ho wo hwehwe na nakantataba me wotepa off Bechem road wo de wani hwe Bechem kwantempon no so a ubehumi social media handles ni nyina wo de kona nakantataba shrine ana nakantataba ubehumi ana Tepa TV omo platform so bia omo obia no ubehu ye dwumadi a media den ewo ho no nyina wo ba se wato ba ha ye de wo abrabo mu sika sem na enkoyie awaresem wo da wo so da e basa ubi bia enkomesie afi ba ko ye be ware mpen bebre wo kata wani na oba bi ni wo da wo kata wani na bema bi ni wo da eso mu bad dreaming bra na my will and say me den me bia obi akwan aye den e de ama no me se me wotepa wo be frɛ me a me number e 0240 161088 0240 161088 and I'm a Vodafone line no ewo me platform and me social media Facebook ayina se no eso ye 0200 682440 0200 682440 Piao nana yedase nana kantataba ene ne twetwe nkomo efa sikaduro se aso sikaduro ewo Ghana ha na wa kirekirim kama no munyina mwanim sem se ne nana kantataba kirekirim no miam di dwumadi ho chia me no medin de Abrantepa Kizaro me director me cameraman na me editor Skin G minua wo hwe me so pe se wo support ya me pacho ahoma no 0243 558728 ana 0543 644791 ni nyina mobile money number emu bia kakra bia pese wo de boa ema Tepa TV yetumpon no wo de fa so a ye berje ne wadase onyankopon enka obi bia ho